Cotisap, cotiser, sponsoriser, soutenir, contribuer, participer. Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka fara Kanda sira kan alisilamɛya baara walakiliw la i bɛ se k'i ka ɲumanya kɛ nin sira in fɛ. Cotisap/Kanda sira Mali a bɛ kɛ ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen nafa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ni mami hamine hiji nyuma ye ka kɛ famiya jɛlen kɔnɔ ka kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ i teliya joona i k'i tɔgɔ sɛbɛ Kanda voyage fɛ. Ni aw b'a fɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'aw tɔgɔ sɛbɛ a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira ninnu na plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walima an ka site internet sanfɛ www.kandavoyage.com. n'o kɛra bɛɛ Kanda sira bɛ sira don aw kɔrɔ aw ka se ka hiji ni umra kalan daminɛ aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ. Kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله. أيوة يا محمد يا محمد على كرام محمد يا رسول الله. يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله. أيوة يا محمد سيد الأولين يا نبينا يا رسول الله. يا محمد وسيد الآخرين يا محمد يا رسول الله. والله يا محمد فاطمة بابا يا مدى يا رسول الله. يا محمد لسانا موغيو يا محمد يا رسول الله. والله يا محمد فاطمة بابا يا نبينا يا رسول الله. يا محمد زينب بابا يا محمد يا رسول الله. والله لنا طائفة هجراك يا الله أو متايفة يا رسول الله. لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. لكن بصوب لكن دانغوك لكن بلو أسلامك لكن فاتو المنيك لكن أكمل بانك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي ولدا جوير اللبا منا بي يهودي أو كبار ياك أنغو يهودي أو كوالي منهم بكسوبي كسلامو كنغاريونا فلم منهم بولو كسلامو كلا كرو يغوبا أني كفتنة شري ويرد دمان يونج أي مثالي دفو ولا كما دينا جو كما لبانا أنغال لجي كتاب تي منفو وكفي وهذا نموذج مما كان اليهود يفعلونه. أكوني مثالي يهودية بمنجة ومثالي دفلني ويحرفون
يحاولون من إثارة القلاقل والتحريشات بين المسلمين. ko yahudiyaw bu cesri cogo bɛɛ la u ka se ka baskibaliya ani fitinɛ yugubali ko don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ b'a sɔrɔ bɛɛ si hakili lafiya tɛ si kɔrɔ tuma bɛɛ yahudiyaw cɛsiri bɛɛ fɛɛlɛw la fɛɛlɛ minnu bɛ na n'o ye silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ komi hali bi silamɛ kulu caman bɛ cogo min na silamɛya fan caman bɛ cogo min na bi ko in tɛ bi ko ye a bɛ yahudiyaw ka baara la a mɛnna kabini alakira tile la sallallahu alaihi wasallam k'a bɛ silamɛya ba bamuna kɔnɔ yahudiyaw tun b'u cɛsiri ka kalaku bila silamɛw dusukun na u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ si hakili sigilen tɛ ka ɲɛsin si ma komi an caman bilama bɛ cogo min na si ni lafiya tɛ si kɔrɔ illa man rahimallah e yɛrɛ ka jate la nin bɛ contre la o yɛrɛ ka jate la e bɛ ale contre la e bolo nin den fɛ e yɛrɛ bolo ale fana bolo e t'ale fɛ ka da kibaru minnu bɛ cari an ni ɲɔgɔn cɛ ka da ka fɛlɛ minnu tigɛ bɛ k'a ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ yahudiyaw ka baara kɔrɔ kun don hali bi a bɛ sen na yahudiya ninnu bɛ yen koyi hali bi ko caman bɛ diɲɛ kɔnɔ yahudiyaw b'a ju la dɛ u bɛ kɛlɛ caman na diɲɛ kɔnɔ minnu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na olu yɛrɛ t'a dɔn u bɛ ɲɔgɔn na kun yɛrɛ min na fali filan yɛrɛ ka jamana kɔnɔ an bɛ mun dɔn a la foyi duguw bɛ ci duguw bɛ cɛni adamaden bɛ fa minɛ bolo kelen foyi sen tɛ ka sɔrɔ a la maa si t'a kun a hakika yɛrɛ yɛrɛ don ayi ala ka bɔda kan ye وإقامة العراقيل في سبيل الدعوة الإسلامية. k'u ka wuli ka jɔ dɔ fana kun ye ka balanw da silamɛya dawa ɲɛ al-araqil ka muskilaw créer ka balanw da fɛn minnu bɛ kɛ sababu ye ka silamɛya senzumaya ka dawa carini k'o bali u tun b'u cɛsiri o fana na komi kafiru b'o fɛɛrɛw tigɛ bi cogo min na u cɛsiri walasa silamɛya kana se ka cari a kɛra u bɛna n'a ye kalan sira fɛ o u bɛna n'a ye tawhiya sira fɛ o u bɛna n'a ye ka fɛn wɛrɛw asogola ni fɛn wɛrɛw ye ka bɔ a ka diinɛ ba nin bɛɛ y'a dɔ ye an y'a fɔ n ko kuma ninnu alakira ka ɲɛnɛmaya ɲɛfɔtɔ don sallallahu alaihi wasallam an bɛ durusiw de t'a kɔnɔ a tɛ komi an bɛna an sigi dɔrɔn ka masala bɔ ka taa ka ko in maana bɔ ka taa a ma dabɔ o kama dabɔra min kama an k'a dɔn dɔnnibaaw ko ten ko taariku de b'a yɛrɛ sigi kabi ala ka diɲɛ da adamadenw bɛ nin cogo kelen in na maa t'i jugu fɛ i jugu t'i fɛ bamananw ko n'i y'i jugu jɛ i jugu t'i jɛ mana an k'an janto an yɛrɛ la a fɔ kun de ye an k'a dɔn ko ninnu ye ko kɔrɔ ye mana alakira n'a ka sahabaw y'a kunbɛ cogo min na sallallahu alaihi wasallam n'a ma se ka dangari olu la a ma se k'u ka diinɛ tiɲɛ o tuma n'an yɛrɛw ye ko sidɔn n'i ye bana sidɔn a furakɛli bɛ nɔgɔya kuma ninnu fɔ kun de ye o ye o tuma na u tun bɛ balanw da silamɛya ka weleda ɲɛma fɛn minnu bɛ se ka kɛ balinan ye fɛn minnu b'a bali o de ye arakilu ye fɛn minnu b'a bali fɛn minnu b'a bali kɔrɔ ye ni nin kɛra o b'a to u tɛna se ka fɛrɛ weleda ma ni nin kɛra o b'a to silamɛya tɛna se ka cari ni nin kɛra o b'a to u tɛna se ka se n'a ye yan fɛ komi tubabu bɛ fɛɛrɛ minnu tigɛ bi tɛ tubabu bɛ programme dilan ka na k'u bɛ n'o don an ka madarasaw la o kɔrɔ ye di olu don yɔrɔ jumɛn b'o la walasa k'a sogo la ka bɔ a ka diinɛ ma balan de don u bɛna da ani kuranɛ cɛ kafiri bɔ f'a ka ca dɛ
silamɛya kɛlɛ la kɔni e ka jateminɛ bi sanfɛ kalanw na madrasa la la samahallah a fɔli yɛrɛ hali a fɔli man di da la tuma dɔw i b'a sɔrɔ kuranɛ yɛrɛ matière kuranɛ kalani o tɛ madrasa den bolo foyi ye fiqhu kalani o hami foyi t'a la alakira ka hadisa kalani sallallahu alaihi wasallam o hami foyi t'a la ka d'a kan u ye fɛɛlɛ min tigɛ o fɛɛlɛ b'a jira k'a fɔ ko a ka nafaba tɛ ninnu kalanni na moyenne ba ti d'a ma o la a gagnera olu la a ma gagné o la a t'a bali ka passer examen na wa n'o kɛra ale kɔni bolo ɲɛci yɛrɛ tɛ ninnu na ka sɔrɔ olu de y'i don ye kalan la kuma in fɔ a tɛ siga o fɔli la ni diinɛ yɔrɔ tɛ ni diinɛ ko tɛ arabukan man ka kalan yan an bɛ arabukan kalan yan diinɛ de kama n'o tɛ arabukan jɔyɔrɔ jumɛn bɛ Mali la yan ni arabukan na m'o faamu dɔrɔn alwailu lak i mago sara dɛ arabukan bɛ kalan yan diinɛ ko de kama mun kama n'o tɛ arabukan tɛ sɛbɛn biro kɔnɔ yan jamana tɛ baara kɛ n'a ye jamana tɛ maa don baara la n'a ye a bɛ kalan min kama o ye silamɛya ɲɛdɔnni a bɛ kalan o de kama ani mɔgɔ dɔ nana ye nege o la hali arabu minnu bɛ na yan hali arabu mana na baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ a bɛ tubabukan kalannaw de ta parce que jamana ye tubabu jamana de ye o kɔrɔ ye di jamana bɛ baara kɛ ni tubabukan de ye nin ko kuma kɔrɔma don dɛ nin ko tubabu jamana don ko silamɛ jamana don a ko tubabu jamana fana don kuma bɛɛ na a wijaha don a tubabu jamana yɔrɔ ye min ye e ma ala an ka jamana assemblée kɔnɔ fo tubabukan de ka fɔ a kɔnɔ a bɛ wajibiya président ka k'i adressé jamana kibaruw la ni tubabuw de ka k'a ye an kɔni m'an yɛrɛ nege de koyi anw tɛ koyi anw bɛ yan maa min hali a tɛ daga i k'i ka kan fɔ ala y'i dilan ka kan min don i da a tɛ ku i la i k'o fɔ i ka jamana marakan na jamana sigi bɛ kan min kan constitution ni loi minnu b'an kunna président tɛ se k'a fɔ k'a b'a ka discours k'a b'i wasa don bamanankan la a ka discours la a tɛ se k'o kɛ n'a yɛrɛ y'a kanu a ka dɔɔnin fɔ a ye kan na a bɛ min mɛn a b'o kɛ kɛrɛfɛ a tilalen kɔ rasmiw la n'a ye discours kalan officiellement n'o banna a bɛ se ka a kunbaba fɔ a ye kan dɔ in na o tɛ ni n'o tɛ a y'a fɔ dɛ yanni an ka wuli ka bɔ yan ne kɔni ye min faamu o y'o de ye parce que jamana bɛ baara kɛ ni kan min jamana baarakɛ kan jamana kunnafoniw bɛ di o de la jamana kuntigi n'a taara yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ kuma o de la ko min kɛ b'an bolo ye wa jamana min n'a bɛ baara kɛ ni tubabukan ye n'i y'a ye ko jamanadenw bɛ arabukan kalan u b'a kalan mun kama yanni i bɛ dɔgɔtɔrɔya kɛ a tɛ kɛ ni arabukan ye n'i bɛ comptabilité kɛ a tɛ kɛ ni arabukan ye n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ yan fɛn o fɛn bɛ kɛ Mali la yan a si tɛ kɛ ni arabukan ye wa ni arabu kalanna ko la k'e mago tɛ kuranɛ ko la e mago tɛ hadisa ko la e mago tɛ fiqhu ko la karamɔgɔkɛ i bɛ kɛ maa nagasilen ye dɛ i bɛna kɛ maa barika bannen ye i bɛ kɛ maa jasilen ye i tɛ ni diɲɛ kalan ye i tɛ ni ala ko kalan ye nka a bɛɛ ye nazaraw ka wuli ka jɔ de b'a duguma u bɛ na k'a don denmisɛnninw hakili la ko diinɛ kalan in ko nafa t'a la i dilanna kun min kama nafa t'o la ala y'an bila yan batoli de kama hali maa minnu ye kan wɛrɛw kalan diinɛ kalanni u ma wajibi ye o
maa minnu ye dɔnni wɛrɛw kalan diinɛ kalali u ma wajibi o silamɛya kalani an bɛɛ dama ka kanw la ba man k'o lagosi maa man ka balandaw ɲɛ nka kuma in mun y'a wolo an kun bɛ balanw de da dawa ɲɛ silamɛya bɛ lase sira minnu fɛ adamaden ka hakilila lase sira foyi tɛ yen min ka bon ka tɛmɛ a ka kalan sira kan denmisɛnnin ye hakilila fɛn o fɛn ta a kalantɔ o bila ka kɔ a fɛ dɛ e ma an ni tubabukalannaw ye ɲɔgɔn na ok adamaden ye denmisɛn ma kalantɔ a ye hakilila minnu ta o livruw kɔnɔ a ye hakilila minnu ta o karamɔgɔw da a yɛrɛ sɔn bɛ karamɔgɔ minnu ye karamɔgɔ min n'a yɛrɛ bɛ sigi a ka k'a ɲɔgɔnna ye o explication minnu d'a ma ko minnu na o bɔtɔ a kunkolo kɔnɔ o ye baara ye dɛ o de y'a to tubabu b'a impliqué an ka kalanko la kuma bɛɛ n'u dɛsɛra ka ko min don mɔgɔw hakili la journaliste sira fɛ kunnafoni siraw fɛ u bɛ na n'a ye kalan sira fɛ e ma ye u kun nana ni gɔrijɛgɛniya ye k'u bɛna a don lakɔlisow la sa adamaden ye fɛn min kalan a dan b'o de la fo ka s'a da la e ma ye ala ye o de kibaru min na kuranɛ kɔnɔ ko أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وكريدي أنا دي يفهم كلا نام تقول كن نفع ودي كباكوي وكباكو دي أنت نا تقرانا وسكي كم كودو كن أنا دي يفهم كلا أي فهم كلا أدم سما نا تقولوا نفع سكي كم بنودي نا يو عكسوك نا يو كونترارك فأنا ودي بلنا كوي وده تو عليك صلى الله عليه وسلم أي أن يأمر كأن الدمسون كلام سلامي لا كبو كدو أنغو كلام سلامي بارو لا كبو كدو فنقول يهودي وكبار دوكي كا بلون دا سلامي دعوة نيما ولا سدعوة إننا سكت سي أسيرولا هذاك سلامي دعوة فين hali sisan n'i y'a ye tubabu kɛlen don ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ mesure bɛɛ dɔ bɛ tubabu bolo walasa silamɛya kana u ka jamanaw minɛ kana filɛ ko don o don dɔ bɛ fara silamɛya carinni kan u ka jamanaw kan dɛ o bɛɛ de ye ka fara u ka balan ninnu kan n'o tɛ n'i ye balan ninnu wuli ka bɔ yen diɲɛ silamɛya bɛ diɲɛ minɛ sisan n m'a fɔ ko bɛɛ bɛ kɛ silamɛ ye dɛ nka maa tɛ kɛlɛ silamɛya ɲɛtaa ko nɔfɛ bilen parce que silamɛya ye diinɛ ye ani hakili silamɛya ni hakili a bɛ komi basi ni nɔnɔ yadɔ o bɛ ɲɔgɔn da dɛ o ye misali dɔ ye awa min ka teli ka faamu bana fɛn minnu ka teli ka ɲɔgɔn ye ni hakili sanuma n'i ye silamɛya ɲɛfɔ a ye dɔrɔn a yɛrɛ b'a dɔn ko ale ka hɛrɛ bɛ nin de la diɲɛ na ani lahara o de y'a to tubabu n t'a fɔ tubabu sa an k'a fɔ kafiru parce que an bɛ siya ko in bɛ siya bɛɛ la hali an yɛrɛ fɛ yan kafiru bɛ yan minnu bɛ balan da silamɛya ye nka ko la fɔcogo da delila min na an b'a fɔ ten yahudiyaw kafiru minnu b'u la n'olu bɛ diinɛ kɛlɛ a kɛlɛcogo ɲuman dɔ y'u fɛ nin de ye ko in kana se ka tɛmɛ n'o tɛ n'a tɛmɛna maa minnu fɔlɔ ka mɔgɔw silamɛyara u ye décision fɔlɔ min ta k'u minɛ ka mara hali hijira n'i y'a ye mɔgɔw tun b'u dogo ka hijira mun kama don u y'a dɔn ko ni ninnu porokotora an na ko in bɛ se ka fanga sɔrɔ u bolo ɲɛfɛ ye silamɛya y'o diinɛ de ye n'o tɛ a tɛ kɛlɛ bɔ n'a sɔrɔ ko kafiru dan b'a la ko silamɛya tɛ tiɲɛ ye n'u dan b'o la tigitigi k'u tɛ siran ɲɛ ko hakilila minnu bɛ silamɛya kɔnɔ k'o tɛ se ka maa convaincu ka maa yɛlɛma bana u ka sira bila dɔrɔn bɛɛ k'i ta lase a cogo la an k'a lajɛ ni hakili sanumanw bɛna min minɛ nka olu bɛ siran kuma bɛɛ nkalonitigi bɛ siran a kana sira dayɛlɛ tiɲɛ ye n ko Abubakar kun ye hijira laɲini ka kɔn a ni kira ka hijira ɲɛ sallallahu alaihi wasallam mun kama Abubakar n'a tun bɛ seli a ka dukɛnɛ n'a bɛ kuranɛ kalan maa don maa min dusukun ka maga a kuranɛ a seli cogo a bɛ seli ni khushu min a n'a bɛ kuranɛ kalan a bɛ kasi u bɛn'u kun de da kogo la mɔgɔw bɛn'u kun de da kogo la u b'a filɛ u bɛ kabakoya
akwa be boli folo mi kɛ ni dɔ y'a kalifa minɛ ibn Dughna o y'a kalifa minɛ ni ma fili ko ale b'a kalifa minɛ nka a kɛra ni sharti jumɛn ye ko a ka mankan dogo a kana kuranɛ kalankan bɔ ko n tɛ ko a bɛna u musow n'u denw fitinɛ c'est kuranɛ ye fɛn olu ye arabu de ye a b'olu yɛrɛ de ka kan na olu ta in kɔrɔfɔli ko t'a la n'a bɛna kalan n'olu musow b'a mɛn o denw b'a mɛn u bɛ siran a ka na don hakili la hali maa kun fɔlɔ minnu dɔw ni Kuresiw yɛrɛ dar'u la Makan kafiru dara u ka kuma dɔnna ŋana minnu na kun fɔlɔ la olu bila k'u ka taa munazara kɛ alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam ka taa u n'a ka kuma falen kira ye kuranɛ kalan o fɛn o fɛn a bɛɛ jolo karila a bɛɛ dusukun magayara fo dɔrɔn kaana gɛlɛya de y'u bali ka don silamɛya la k'a bɛɛ y'a dɔn ko kuranɛ ni foyi tɛ kelen ye adamaden kuma tɛ jinɛ kuma tɛ mɛlɛkɛw ka kuma tɛ danfɛn tɛ se ka kuma nin cogo in na bana ko yahudiyaw ka wuli ka jɔ dɔ kun ye ka balanw don silamɛya dawa ɲɛma walasa a kana se a seyɔrɔw la i mana mɛn i ye kuma lamɛn ka tugu a nɔfɛ a ka sɔrɔ i y'a mɛn yɛrɛ kɛ mawusumi fɔlɔ min bɛna kɛ alakira ka weleda bɔlen kɛnɛma mawusumi fɔlɔ min bɛna tugu o la ni mɔgɔw bɛna hijira Kuresiw bɛnna mun kan k'u kana to mɔgɔw k'a lamɛn k'u ka mɔgɔw kibaruya joona k'a fɔ ko kɔrɔtɛ de b'a ka kuma na ko n'a a bɛ muso n'a cɛ fara a bɛ denw n'u fa fara k'u kana sɔn mɔgɔw k'a lamɛn n'o tɛ ni mɔgɔw kɔni y'a mɛn a b'u hakili minɛ dɛ o tumana ko u tun b'u cɛsiri ka balan da dawa sira kan وقد كان لهم خطط شتى في هذا السبيل ko fɛlɛ caman tun b'u bolo o la kɛcogo caman tun b'u bolo o ko in na stratégie caman tun b'u bolo walasa ka silamɛya kunbɛn a kana taa ɲɛfɛ ka balan da silamɛya ka weleda ɲɛma كانوا يبثون الدعايات الكاذبة k'u tun bɛ nkalon الدعايات الكاذبة ka nkalon ko dɔ wele da ten nkalon la ka rumeur dɔ bila maaw senkɔrɔ ten b'u cɛsiri o la ka nkalon dɔ dilan ka kiru maaw senkɔrɔ ten nkalon min n'a bɛ maaw siga silamɛya la a b'u siga limaniya la a b'u siga silamɛw yɛrɛw la a b'u bila ka alakira kalontigiya sallallahu alaihi wasallam an ka hakili to kuma na dɛ kana kuma foyi kiru mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni kuma taara o y'a taalen ye a porokotora ka bɔ min bolo e tɛgɛ t'a sɔrɔ bilen fo ka t'i sa kuma o kuma n'a bɛ kɛ sababu ye ka tiɲɛni kɛ kan'a to ka bɔ i da ka fiɲɛ minɛ fɛn bɛɛ porokotolen bɛ se ka diɲɛ k'a minɛ ka na n'a ye fo kuma ni kuma taara o y'a taalen ye dɛ kuma dɔw la u tun bɛ nkalon dilan komi o caman kɛ bɛ ka sanga sɔrɔ bi internet falen t'a la ni ya réseau yɛrɛ de sigi bɛ sisan da kɔni réseau de bɛ yen a kama sitiw de sigilen don walasa ka silamɛya kɛlɛ ka ilhadu don mɔgɔw kunkolo la o kumana o ko in k'a ma daminɛ bi a kɛminɛnw de sɔrɔla bi ta carina ka tɛmɛ kunun da kan tɛ kabi kunun ko nin kelen don u bɛ nkalon dilan ka bila hali silamɛya ne m'a fɔ fɔkoɲɔgɔnya tɛ silamɛ bolofaraw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ nka a fanga bonya ka dama tɛmɛ kafiru bɛ nkalon minnu dilan ka bila ko kɔrɔ o de sen b'a la kafiru bɛ nkalon minnu dilan ka don a kɔrɔ yahudiyaw bɛ nkalon minnu dilan ka fili silamɛw senkɔrɔ ala ye layidu ta an ye kuranɛ de kɔlɔsili la nka a ma kuma minnu bɛ sɛbɛn tariku gafew kɔnɔ kuma minnu bɛ na diinɛ kitabuw kɔnɔ kuma dɔw i bɛ maa dɔw kitabu dɔw yɛrɛ dilanlen diinɛ tɔgɔ la min y'a dilan ale m'a dilan ko a bɛna diinɛ dɛmɛ o a y'a dilan ka diinɛ de kɛlɛ nka ale y'a yɛrɛ bila diinɛ fari de la k'a dilan walasa ka silamɛya kɛlɛ n'o tɛ i bɛ fɛn dɔw sɛbɛn ne ye
ere sigile bi yere yininga o kuma do sebe kuma do charne do tariku gafe do ni fe do kono ma al asaf ala nga dina gafe do kono ibe kuma do sebe ne ko sahaba do yininge wal ma kira masuna mo do yininge e a don hali ere ni kasla me la fulenya bi eti sonma jaba sura sebe na koyoke o kojugu bayinge ko dambe kata o ma ko o lagushinoyi akuye jumɛn k'i siga ko in yɛrɛ mɔgɔ fɔlɔw la maa minnu ye silamɛya sama ka se an ma yan i y'a ye i bɛ silamɛ bolofaraw ye u bɛ riwaya lakali kana k'a lakali kana ka taa se yɔrɔ la fo k'a fɔ ko abubakar m'a dɔn umaru ko umaru de kɛra fatima sababu ye subhanallah hakili jumɛn bɛ nin faamu la Umar Abu Bakr nunu ala kira ka jesira hakemina sallallahu alaihi wasallam nunu ala kira kanu yado ma min tukura ma no fe intérêt kama don bo ba fo ko ni be qur'an kala ni e munafiku ka kuma ye sura mununa ka chaya o tɛ magan ye ma jigin magan jiginna Madina munna ko magan silamɛya nafigiya tun tɛ se ka k'a la n'i k'i bɛ nafigiya kɛ dɔrɔn i b'i yɛrɛ se kungo ma fu parce que o ye gɛlɛya kuma de ye i b'a nɔ i bɛ kungo sɔrɔ a nɔfɛ walima bɔ a nɔ i ka na kungo si yɛrɛ ma fu la kuranɛ yɛrɛ y'a mɔgɔw tɔnu de ko maa minnu tugura alakira nɔfɛ gɛlɛya kuma na sallallahu alaihi wasallam o y'a sɔrɔ anw ka nin nafolo ko in tɛ sen na ɲɛmɔgɔya ko kuma tɛ sen na hali maa fɔlɔ minnu ye layidu ta u ni kira cɛ k'u b'a dɛmɛ an ma ɲɛmɔgɔya ko layidu ta u ye o khilafa ko kuma nana don jumɛn o kɛra fo kira fatulen kɔ de maa balikulama bɛ tugu maa nɔfɛ o tigi yɛrɛ ma kɔrɔ a ma dɛsɛ alakira cira k'a si to san dɛbɛ la ko e tugu e fana si bɛ san 30 ni kɔ la walima san 40 ni kɔ 50 ni kɔ ko e tugukun de ye o nɔfɛ kabini o don n'a sara i bɛna bila a nɔ la hakili jumɛn bɛ nin faamu hakili jumɛn bɛ nin faamu kelen o don fana se tɛ kira ye nafolo ko sira fɛ se t'a ye k'a fɔ ko nin ko in jamaba de b'a nɔfɛ a kun tɛ mankankaw yɛrɛ kun na kafiriw kun na abada ko nin ko in ko a bɛna se ka sanga sɔrɔ ko nin sigi in bɛ dɔrɔn ko kira n'a ka nin jama in bɛ doma kɔnɔ hali u ka kodɔnna minnu bɛ kuma u tun b'o de fɔ u b'a fɔ ni fila de ko a y'a to yen ko n'a ka ko in n'a sera ka taa ɲɛ o don n'a ma se ka taa ɲɛ ko mɔgɔ wɛrɛw n'a daga bɔ a da la yen k'a kelen tɛ se ka diɲɛ bɛɛ kɛlɛ u tun b'o de fɔ alakira ka ko la sallallahu alaihi wasallam o de y'a to i b'a dɔn ko kuma dɔw sɛbɛnnen don a dɔw b'an ka diinɛ gafew kɔnɔ dɛ mais kitabu kɔnɔ kuma bɛɛ tɛ ala a bɛ komi n'i donna internet kɔnɔ kitabu ko kuma faamu an fɛ yan fɔlɔ nka bi ne hakili la mɔgɔw kan ka dɔ faamu o la anw filɛ an bɛ enregistrement kɛ ni ninnu ye tan cogo min na dɛ kitabu de fana tun ye sɛbɛnni ye ten kumaw bɛ fɔ a bɛ kumaw sɛbɛn ɲɔgɔn nɔfɛ o de tun ye fɔlɔ ta ye walima e yɛrɛ ye ko mɛn cogo min na walima i y'a faamu cogo min na walima i dara la k'a bɛ cogo min na walima i b'a fɛ ka hakilila min don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɛbɛn de o sɛbɛnni ninnu sababa bɛ se ka y'u la nkalon bɛ se ka y'u la e jɔyɔrɔ ye jumɛn ye an bɛ bisiki ɲuman de fɔlɔ ta kuranɛ ye maa minnu tanu u ni alakira balola ɲɔgɔn kan fo ka taa se alakira ka fatuli ma a jɛnbuu ma o ye dalilu la girima de ye o kuma kalo kuma wɛrɛ tɛ se ka min bɔ yen o ayi n'o tɛ an fɛn o fɛn filɛ karamɔgɔkɛ hali n'i ye bi ta k'a filɛ an fɛn o fɛn filɛ kuma dɔw la kuma caman bɛ carin adamaden kun kan dɛ o bɛɛ tɛ sahaba ye koyi
ni ere nana tigi kɛrɛfɛ dɔrɔn yɛrɛ b'a dɔn ko jaw ye min fɔ ja tiɲɛ tɛ ni e n'a tigi gɛrɛla ɲɔgɔn na dɔrɔn e b'a dɔn ko ja ne kun ye min mɛn jaw tɛ tiɲɛ walima u bɛ dɔ ni dɔ cɛ fɔ k'a kɛ cogo dɔ ye ni e yɛrɛ gɛrɛla u la e b'a dɔn k'a fɔ jaw b'a la ka min lakale yɔrɔ jan fɛ ja tiɲɛ tɛ ja ma se o yɔrɔ ma o tuma na u ka baara fɔlɔ u ka huta fɔlɔ a dɔ kun ye ka nkalonbaw dilan k'o cari mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ komi ne y'a mɛn nkalon dɔ filɛ ne y'a mɛn ko karisa ye nin kɛ i tɛ dɔrɔmɛ don a la bilen kafiri b'a kɛ dɛ munafiku b'a kɛ dɛ tiɲɛnikɛla b'a kɛ dɛ hali sisan internet kɔnɔ i b'a sɔrɔ i bɛ video dɔw ye i bɛ titiri dɔ y'a jukɔrɔ ni donna a kɔnɔ i b'a sɔrɔ kuma in o ni titiri in yɛrɛ tɛ fankelen walima kuma in suyiga ale filɛ k'a ta wili k'a kɛ min ye o ni kuma laɲini ni e ye kodɔnna n'i y'a lamɛn i b'a dɔn ko nin b'a fɛ ka tiɲɛni de kɛ n'o tɛ kuma in ma fɔ ka taa nin sira fɛ o filɛ bi cogo min na dɛ adamadenya furadama nin ko kelen ninnu de don ala ka bɔda de kɛ an ye komi minɛnw de bɛ yɛlɛma yɛlɛma ka sanga waatiw cogo ma baarakɛ minɛnw ani adamaden yɛrɛ caya ani kow kɛcogo falenni o dama yɛlɛma de donna ko la n'o tɛ a bɛɛ ye ko kelen de ye kaba ala ka diɲɛ da ɲɛnamaya bɛ nin cogo in na tan bari yahudiyaw tun bɛ nkalon de dilan ka o fili silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ taa o kumana i y'a dɔn nkalon a bɛ yɛlɛma yɛlɛma sira fɛ ka taa a bɛ yɛlɛma yɛlɛma sira fɛ ka taa mɔgɔw b'u ta fara fara a kan ka taa a bɛ tiɲɛni kɛ ka taa a bɛ mɔgɔw cɛ tiɲɛ ka taa k'o kun ye u ka huta dɔ ye kuranɛ yɛrɛ ye nin fɔ kuranɛ nasu nana ni nin ye yahudiyaw ka stratégie dɔ tun ye jumɛn ye u b'a dɔn ko arabuw dan b'olu ka dɔnniko la arabuw b'a dɔn ko tigitigi yahudiyaw bɛ dɔ kalama nabiyumanya ko la olu de tɔgɔ welela ko ahlul kitab ko kitabu dungew u nana bɛnbɛnbɛn dɔ kɛ u bɛ kulu dɔ labɛn ko aw ka taa don silamɛya la dɛ a ye taa tuubi sɔgɔma wula fɛ a ka bɔ wula fɛ a ka bɔ a la ko in bɛ se ka sɔgɔma ni wula kofɔ a bɛ se ka waati surunya fana kofɔ wallahu ta'ala a'lam ni ko karidonna nana sɔgɔma wula fɛ a bɔra a la a bɛ se ka don kelen yɛrɛ kofɔ sɔgɔma a donna a la wula fɛ a bɔra a la a bɛ se ka kɛ kuma laɲini fana ye waati surunya ye a ma mɛn a la fana o tun bɛ maa bila ka taa don silamɛya la n'a donna silamɛya la sanga kurunin a bɛ bɔ o kɔrɔ ye di a ka fɔ ko ko kitabu dungew minnu bɛ kitabu ko kalama k'olu taara don a la o nka olu bɔra olu y'a dɔn ko tiɲɛ de tɛ o de y'a to hali maa fasɔn dɔw ka tuubi an k'an cogo dɔn dɛ yɛrɛ an filɛ kerecɛn karamɔgɔ tuubi ta ninnu bilama mɔgɔw bɛ girin girin n m'a fɔ n ko a bɛɛ ta tɛ tiɲɛ ye dɛ nka an ka hakili sigi a fɛ parce que an ye cɛ dɔw burankɛ ta fɔ yan min taara ta fɔ a muso ye min murutira suko ni dugujɛ cɛ k'an b'a fɔ ko khatamul mursalina ko ja tiɲɛ yɛrɛ tɛ e b'o ɲɛ dɔn wa e ta a khatamu ya e t'o ɲɛ dɔn o fana an k'a faamu ko o stratégie in fana bɛ yen yahudiyaw tun b'o kɛ n'o ye ka na don silamɛya la nka u don kun tɛ k'a fɔ ko u b'a fɛ ka to a la dɛ u don kun de ye ka a jira kafiriw la anw minnu bɛ nabiyumanya ko kalama anw nana don a la anw y'a sɔrɔ tiɲɛna nabiyuman tɛ o de y'a to anw bɔra k'u tun b'o fana kɛ ka don silamɛya la ka waatinin kɛ dɔrɔn ka sin ka bɔ ten o tuma n'u bɔra ninnu bɛna mun miiri n'o ye kafiriw ye makan kafiriw ye olu minnu tɛ kitabu ko kalama olu b'a fɔ ko dɔnni bɛ minnu na olu donna dɔrɔn olu bɔra n'i y'an balimaw to b'a la olu tɛ ko de kalama n'o tɛ dɔnni filɛ minnu na dɔnni bɛ minnu na olu donna dɔrɔn e m'a ye olu bɔra olu y'a dɔn ko tiɲɛ tɛ o k'u ka o baara in u b'a kɛ walasa ka siga don maa lafulenw dusukun na i jan dɔw la dɛ
siga daga yɔrɔ ye maa lafuli de dusukun ye kana to i ka ye o mɔgɔw la k'a fɔ kuma ni o kuma ni e bɛ sin ka siga i ka diinɛ na ten kuma ni o kuma ni e bɛ sin ka siga i ka diinɛ maaba dɔ la ten maa minnu filɛ n'u bɛ Abubakari nɛni u bɛ Umaru nɛni u bɛ Usumani nɛni hali n'u ye san 1000 kɛ k'a kɛ ni Ala y'o si d'an ma an ka balo b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen a tɛ foyi yɔgɔyɔgɔ olu dusukun na ka ɲɛsin Abubakari ni Umaru ma nka maa dɔw bɛ yen n'i ko n ko dɔrɔn ale bɛ sin ka siga ten a bɛ adamaden ka lafu de kofɔ n'o tɛ e ye ɲuman min mɛn ninnu na i m'o ɲɔgɔnna juguman mɛn o la fɔlɔ kabi Ala k'an da an bɛ nin sahaba ninnu ka ko la yan alamul islami bɛɛ y'u tɔgɔmaw de ye waaqi'u kɔrɔlen n'a kura bɛɛ b'a jira ko ninnu ma deli ka ninnu ni silamɛya ma deli ka bɔ fara ka bɔ ɲɔgɔn na don si ne ko kitabu minnu ye Ibnu Salulu ka munafikuya sɛbɛnw o kitabu sɛbɛnnaw ma o sɛbɛn ka Abubakari to yen wa tɔgɔ to yen wa o ma sɛbɛn ka Umaru tɔgɔ to yen wa o ma sɛbɛn ka Usmani to yen wa o ma sɛbɛn ka Aliyu to yen wa o bana munna nin de sɛbɛnna Kuranɛ nana n'a ye ko nin ye munafiku ye ninnu bɛ yen o don dun sɛbɛnnikɛla tɛ maa kelen ye dɛ tari sɛbɛnnikɛla bɛɛ de y'a ye k'a fɔ ko n yɛrɛ tɛ faamu hakili donyɔrɔ foyi t'a la an ko Badara alu o de tun ye Alakira ka sahabaw ni i tɛ se ka maa farima kɔni i tɛ se k'i bolodenkɔni 3 jate cɛfari la abada ko Seydina Ali t'o la Alakira nɔfɛ maa bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan i tɛ se ka maa 3 ta kuma si ko n'i ma Seydina Ali t'a la Ali ibn Abi Talib al-Hashimi ale yɛrɛ de bɛ majamu ni cɛ gɛlɛya ye hali silamɛya kɛlɛ fɔlɔfɔlɔw la maa minnu fɔlɔ ye barazu kɛ n bɛ n kɔ da kari la parce que ni i bɔra k'i ni maa ka kɛlɛ ne ni kari b'an kɔ da ɲɔgɔn na a fila dɔ la kelen kɔni ye su ye maa si tun t'a kɛ kɛlɛ la ni cɛ ŋanaw tɛ bolo sinna ale la o baaraw la kabi silamɛya daminɛ na n'an bɛna tila ka n'a lakale tariku la ka na o kɛ maa lafulen ye ka n'o kɛ maa farifalen ye Umaru bɛ ko bɛɛ k'o la Abubakari bɛ ko bɛɛ k'o la u bɛ fɛn bɛɛ kɛ kira denmuso la o tɛ se k'i yɔgɔyɔgɔ dɛmɛbaa foyi t'o la hakili jumɛn bɛ sɔn nin ma e min filɛ e bɛ min lakale bi karamɔgɔ min sigilen filɛ e bɛ kɛ k'a lakale k'u ye nin kɛ Fatima na Seydina Ali dun bɛ balo la o bɛ se ka kɛ e muso la bi yan hali président bɛ se k'o kɛ muso la a b'a k'a la i salen de kɔ wali a b'i n'a fa ɲɔgɔn fɛ de o bɛ kɛ Seydina Ali muso la o bɛ kɛ kira denmuso la Ali balolen don ko foyi ma b'o la e kira yɛrɛ faatu dɔrɔn sallallahu alaihi wasallam ka sin ka silamɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ yɛlɛma k'a bɛɛ kɛ kira ka denbaya jugu ye o bɛ faamu cogo di mɔgɔw dun y'u ni kɛ ka Alakira ɲɛnɛma kumabɔ o mɔgɔ kelenw tɔ bɛ yen u denw bɛ yen minnu tɛ siran foyi ɲɛ u labɛn bɛ u sigi bɛ ni fɛn bɛɛ ye kira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam an ka sabali an ka dɔn ko nkalon bɛ kuma ninnu na nkalon b'a la dɛ ko dɔw kɛra tiɲɛ don koyi nka lakale cogo min filɛ a ma kɛ ten dɛ don dɔ an sigi bɛ yan darisu banna an sigi bɛ yan minisiw ka yɔrɔ in tasuma dɔ wulila yen a tasuma fanga bonyana dɔɔni tasuma kɔni wulila yen o tɛ ne ka so kɔfɛla ye wa n ko dɔw taara fɔ ko misiri jenina ko du jenina ala k'an kisi a ma o tasuma kɔni wulila yan nka u ye min fɔ est-ce que o kɛra o ma kɛ o
dɔw yɛrɛ taar'u ta fara kan ko mangoro bolo bɛna kogo kan k'u ka wari di ka na k'u bɛna kogo jɔ ko k'a sɔrɔ tiɲɛ don mangoro bolo fana bɛ yen o nka kogo kɔni ma bin ko mangoro bolo bɛna kogo kan k'u ka wari di ka na k'u bɛna siman san k'u bɛna an ka kogo jɔ f'an k'a dɔn ko dɔ kɛra tiɲɛ don silamɛya tariku la tiɲɛ don a kɛra nka nin a filɛ ka lakale cogo min est ce que a kɛra ten f'an ka nin yɔrɔ ninnu de jateminɛ n'i ma nin faamuya silamɛya la don dɔ i bɛ taa bɔ kisa dɔ kan dɔrɔn tiɲɛ don a sɛbɛnnen don dɛ a sɛbɛn bɛ ko nin ko in kɛra a kɛbaaw tɔgɔ sɛbɛnnen don a fɔ jaw de y'a to u b'a fɔ ko an k'an datugu a kan an k'an datugu a kan ja tiɲɛ don ja a kɛra ja tiɲɛ don Abubakar ye nin kɛ ja Umaru ye nin kɛ ayi e ka taa version ɲuman ɲini bani nin ko na fɔ ko ka min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a to yen mais a kɔrɔ tɛ komi n'a fɔ ko dɔ de kɛra min tɛ se ka lakale koyi siran bɛ kɛ e de kan n'i m'i cogo dɔn e cogobali nin kuma in na i bɛ n'i yɛrɛ se kungo ma n'o don o bɛ hali tawhidu bondaw la o fɛn dɔw bɛ a fɔ k'i ka n'o sɔgɔbɛ o hali miiriya dɔw bɛ yen ɲɛfɔli wɛrɛ foyi ma k'o la kira ko n'a nana k'i ka ta'awuzu de kɛ i ka tanga ɲini Ala fɛ i ka sɛtanɛ gɛn i k'a fɔ amantu billahi wa rusuli fɛn bɛɛ tɛ sɔgɔbɛ o mana kana nin sɔgɔbɛ kɔrɔ tɛ komi n'a fɔ maa juguw de don n'an y'a fɔ mana ni min kɛra o bɛ fɔ fɛn kɛlen bɛɛ tɛ fɔ dɛ a bɛɛ tɛ fɔ dɛ siran bɛ kɛ e yɛrɛ de kan parce que e kun ka dɔgɔ nin kuma ɲɛfɔli la ninnu bɛɛ ka fisa n'anw bɛɛ ye walahi hali fɔlɔ nafigiw ka fisa bi nafigiw ye o ye tiɲɛ ye dɛ fɔlɔ nafigiw olu n'u ka nafigiya bɛɛ tun bɛ taa seli misiri la ok u n'u ka nafigiya bɛɛ tun bɛ na seli jama fɛ walasa ka u ka nafigiya dogo dɔɔni u n'u ka nafigiya bɛɛ bɛ kuranɛ kalan kuma dɔw la mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ten kuma dɔw tun bɛ taa alikira yɛrɛ fɛ kɛlɛ la ninnu ka waati kira y'o de fɔ a ye san 300 min da k'o ka fisa ninnu b'o de kɔnɔ an ka ninnu to yen bani o de fɔra e ye k'a kɔrɔ tɛ komi fɛn dɔ de bɛ yen o tɛ se ka fɔ n'o fɔra dɔrɔn o b'u ka kafiriya da kɛnɛ kan o tɛ o anw de kun ka dɔgɔ a fɔli la an k'an da bɔ a la nka yan an y'a faamuya yan hali n'an dana nin nɔkita in ma bi an bɛɛ ka nin yɔrɔ faamu fɛn dɔw kɛra fil islam a sɛbɛnnen don tariku gafew kɔnɔ e yɛrɛ tariku yɛrɛ ye fɛn ye karamɔgɔkɛ tariku kiri ka gɛlɛn dɛ tariku kitabu tɛ se ka ta dɔrɔn k'a kɛ i n'a fɔ min b'a sɛbɛn a ma ko ɲɛna koyi a ye kibaruyaw de fara fara ɲɔgɔn kan an yɛrɛ ka jamana histoire ta k'a lajɛ sen kelen jumɛn b'a kɔrɔ n'i ye Mali yɛrɛ i ka Mali histoire ta i k'a lajɛ min bɛ kalan lakɔli la min bɛ kalan madarasa la ani jeliw bɛ min fɔ ani cɛkɔrɔbaw bɛ min fɔ barodaw la a si ni si tɛ kelen ye karamɔgɔkɛ a si ni si tɛ kelen ye jamu minnu b'an fɛ yan jamu kɔrɔ minnu bɛ fɔ jamu ninnu na a si ni si tɛ kelen ye i bɛ tafsiru 4 5 sɔrɔ Kulubali la a si ni si tɛ kelen ye an bɛ misali ta Kulubalilakaw kan wala haraj kasi foyi t'olu ta la bɛ tafsiru 4 3 i b'o mɛn ko Kulubali k'a kɔrɔ de ye nin ye a si ni si tɛ kelen i bɛ jumɛn da sisan minnu ye majamuni kɛ olu tɛ yen bilen majamuni nana sira min fɛ a kɛra minnu ɲɛna olu tɛ yen waati jan tɛmɛnen kɔfɛ de an nana ko an b'a kɔrɔ ɲini o tariku de bɛ ten maa dɔw de balo cogo kɔfɛ mɔgɔw de nana sigi sisan mun ni mun kɛra a kɛra cogo di an bɛn'o sɛbɛn maa dɔw n'i yɛrɛ y'i sigi hali i yɛrɛ k'a ta hali denmisɛn ma na k'i b'a ko sɛbɛn ka na i tɛ bɛn sababa ma bɛɛ la jango ko kɔrɔbaw komi e bɛna sɛbɛnni daminɛ tuma min na o y'a sɔrɔ a tɛmɛna san 100 joli mana ko u tun bɛ nkalon dilan o nkalon bɛ cari k'a bɛ a bɛ fɔ minnu ɲɛna olu b'a dɔn nkalon don olu maa caman b'a dɔn nkalon don o don f'a laban bɛ yɛlɛma yɛlɛma a bɛ
jilu ni ɲɔgɔn cɛ a laban a bɛ taa kɛ tiɲɛ ye sira fɛ alors ni nkalon mɛnna ka fɔ ni nkalon mɛnna ka lakale a bɛ kɛ kɔsalamɔgɔw ɲɛna ko tiɲɛ don an yɛrɛ t'o fɔ kuma dɔw ma yan ko nin ye kuma kɔrɔ ye ko nka ko tiɲɛ kɔrɔ tɛ a nkalon caman b'an yɛrɛ fɛ yan an ka laadala nkalon caman b'an fɛ yan ɔhɔn kɔsa in na de diinɛ commencera ka faamuya mɔgɔw y'a dɔw bila te nkalon caman de b'an bolo laada sira fɛ yan e ma kɔn ko ya ko dɔ kɔmɔ na bɛ ko bɔ kɔmɔ na tɛ dɛ tiɲɛ don wa tɛ tiɲɛ ye o ko do kɔmɔ na bɛ ko bɔ kɔmɔ na tɛ fa donna n dale la parce que ko ni i donna kɔmɔ na o y'i donnen de ko n'i bɔra dɔrɔn ko kɔmɔ b'i fa kɔmɔ ma deli ka maa si fa nkalon de labɛnnen don komi ko in ye bɛnkan don bɛn bɛ nkalon dɔ kan u t'a fɛ a kɔrɔ ka dɔn n'i bɔra a la u b'u dɛn k'i fa a bɛ fɔ ko kɔmɔ y'a tigi fa taali sini dɔw bɛ ko dɔw la wa k'olu tɛ se ka bɔ a la k'a fɔra ko n'i donna k'i tɛ bɔ ne kɔni delila k'o f'i ye n bɛ se k'a kan k'a fɔ a siga foyi tɛ na fɛn o fɛn n'o ye haramu ko ye n'o ye kojugu ye adamaden bɛ se ka b'o la i bɛ b'o la kɔlɔlɔ foyi t'a la ni ala sɔnna a ma fɔ ko ne de y'a f'i ye foyi t'a la ni ala sɔnna a ma ni a tɛ kɔrɔbɔ an fɛ yen dɛ an mɔkɛ y'a kali an mɔmuso de ye danga don k'a kana kɛ ala kota ko dun don a bila foyi t'i sɔrɔ inshallah hali ni fɛn y'i sɔrɔ kɛ i tɛna alijinɛ sɔrɔ tara aw bɛna to o kafiriya de ka ten ko walasa fɛn ka n'a sɔrɔ o y'a kɛlen ye bali to sir'u na mɔgɔw ye dɛ ne madama ni kafiriya ko kɔni don hali ni fɛn b'a sɔrɔ a k'a sɔrɔ nka ne kɔni y'a dɔn fɛn t'a sɔrɔ ni ala sɔnna a ma foyi t'a sɔrɔ maa dɔw bugun bɛ o kolankolonw ka ye o laada kirikara dɔw bɛ dɔw bolo ye ani silamɛya tɛ taa ani tawhidu tɛ taa ani ala ko fan si tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan nka ko nin kɔni y'an ka laada ye k'a tɛ se ka bila o ma kɔrɔbɔ dɛ maa si tɛ se ka kɔrɔbɔ n'i y'a kɔrɔbɔ an fɛ yen dɔrɔn a bɛ kɛ tan halisa aw dusukun de ma laada kɔrɔ bila fɔlɔ te ni dusukun y'a bila n ko adamaden yɛrɛ dusukun de ala ye dusukun de jɔyɔrɔ bonya dusukun ka taasiru fanga ka bon adamaden la e yɛrɛ mana yira ka siran fɛn min ye ka taa se hakɛ min na ala bɛ e de labila o fɛn ye mɛ dɔw mana maa baratulen ka ban u bɛ yɛrɛyɛrɛ ten n'u ye maa nɔgɔlen ninnu ye ka ban u bɛ yɛrɛyɛrɛ ten tɛ fara ninnu na n'u ye somaw ye dɛ n ko ba soma de ye mulesi ye maa nɔgɔlen e bɛ fɛn kunkolo kirikaraw ni fɛnw ta ka balan i yɛrɛ la adamaden damu jumɛn bɛ n na lafiya jumɛn bɛ n na hɛrɛ jumɛn bɛ n na e kɔnɔ kunkolo dulonnen e la n'a tun b'a ɲɛ o yɛrɛ kunkolo tigɛra o yɛrɛ dɛsɛra f'a kunkolo tigɛra o kunkolo tolilen de dulon bɛ e la nin ma ɲi dɛ ka da gigi ngolo 17 de tulen don k'o dula foyi karamɔgɔkɛ nin ko nin tɛ foyi a nɔgɔ yɛrɛ dama wasara hali n'i tɛ silamɛ ye karamɔgɔkɛ i ko k'i jɛ k'i saniya o kɔni lafiya ka bon karamɔgɔkɛ hali n'i tɛ silamɛ ye fini nɔgɔlen ninnu bɔ i la i k'i ko k'i jɛ i ka sumajalanw k'i la a b'i ni lafiya an bɛ siran fɛnw de ɲɛ n'i y'o fɛnw ye a kɔrɔ ye dusukun de m'a bila adamaden dusukun bɛ siran fɛn o fɛn ye wa fɛn ka teli k'i sɔrɔ dɛ ka n'i ta an fɛ a fɔli la dɛ parce que ni i dusukun a to i dusukun ka sabati fɔlɔ ni dusukun ma sabati ala ka dɛmɛ t'e nɔfɛ o wa ni ala ka dɛmɛ tɛ sitanɛ ko ninnu ni ala labila y'i sɔrɔ a bɛ se ka tɔɔrɔ s'i ma dɛ ni ala ka diɲɛ ye ala ka don an n'u cɛ ala ka sɔrɔ ɲumanw kan ye ala k'an balo silamɛya ala k'an fatu limaniya kan subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Cotizap, cotiser, sponsoriser, soutenir,
contribuer, participer. Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka fara kanda sira kan alisilamɛya baara walakiliw la i bɛ se k'i ka ɲumanya kɛ nin sira in fɛ cotizap/kandasira mali a bɛ kɛ ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen nafa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ni maa min hamina ye hiji ɲuman ye k'a kɛ faamuya jɛlen kɔnɔ k'a kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ i teliya joona i k'i tɔgɔ sɛbɛ kanda voyage fɛ. Ni aw b'a fɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'aw tɔgɔ sɛbɛ a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira ninnu na plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walima an ka site internet sanfɛ www.kandavoyage.com. n'o kɛra bɛɛ kanda sira bɛ sira don aw kɔrɔ aw ka se ka hiji ni umra kalan daminɛ aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله يا محمد يا محمد الله كرا يا محمد يا رسول الله. أيوة يا محمد يا محمد الله كرا محمد ويا رسول الله يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله. أيوة يا محمد الله. سيد الأولين يا نبينا يا رسول الله. يا محمد وسيد الآخرين يا محمد يا رسول الله. والله يا محمد فاطمة بابا يا مدى يا رسول الله. يا محمد لسانا موغيو يا محمد يا رسول الله. والله يا محمد فاطمة بابا يا نبينا يا رسول الله. يا محمد زينب بابا يا محمد يا رسول الله. والله لنا طائفة هجراك يا الله أو متايفة يا رسول الله.